from Oklahoma, United States, and I'd like to welcome you to this Garn Indigenous Council, Garn event regarding the balance and complementarity between Indigenous rights and the rights of nature. We're very honored to have you be here in this space with us today. I apologize, I wasn't aware that I was going to open us up here today, so I'm a little bit unprepared, and I feel a little bit like this space. I wanted to say thank you to all of our Indigenous relatives from the South who have welcomed us here into Colombia and to your homelands, and that as the Ponca people here, it's very important to us to acknowledge that, this is the being in this southern quadrant of this red world, this red area that we're in, from north to south here has been a real blessing for us, and I just thank you very much for allowing us to be here. Today we're going to talk some about the rights of nature and the rights of nature, how we are inseparable from those rights. There is not a difference between Indigenous rights and rights of nature because we are one and the same. That's something that we carry in our hearts and in our blood. My grandma called it our blood memory. She would say that our blood would tell us where we were from and would feel the earth where we had been before, that we would recognize it and it would recognize us. In our blood is water. And so we talk about the memory of water and how water is life as well. And so that is another just an interconnectedness between us and our mother, that we're here at this COP16 here in Colombia to encourage everyone to understand that relationship and acknowledge that we can't separate ourselves from that we have to move in unison with her, because she's moving with or without us anyway, right? So we want to make sure that we're moving in those ways with her as her water flows, as of all of the things that are happening around us. I apologize, I'm not sure if the translation device is sounding bad, but it's not so great on my side. I apologize for that. So I'm only going to take a few minutes here. As I said before, I am or maybe I didn't say before, but I am the Global North organizer for the Garn Indigenous Council. And Leo Cerda, my friend here, my relative now here, he is the Global South organizer, and he's the one who's put this together for us to allow us to have this space to gather in. I want to thank you, Leo, for that, bringing us here today. I'm going to go ahead and pass the microphone over to Casey Camp Hornick. She's the Indigenous Council chairwoman for the Global Alliance for the Rights of Nature. She also sits on many other boards for various organizations and has an extensive background in not just rights of nature work, but rights of, not, I want to say rights, responsibilities, or any of those kinds of words, because those words they put a separateness to the oneness that we are. And she's always just been one with everything that's been around us, and that's the way that we were raised. So I could go on and on about the other things that she's done, but I'm going to tell you she's just the best mother, and I'm going to give the microphone to her. Datia, Judy Witike, Panka, Abadi, Manchte Panka, Oklahoma. Judy is my true name. Casey Camp Hornick is my colonized name. I'm Panka woman from the southern part of Turtle Island, North America, they call it, in a place in occupied territory called Oklahoma, meaning home of the red man.
And I just asked permission to add water to this altar that was brought here, because my understanding is that the same as my daughters, of course, because we learned from our mamas and grandmas, our daddies, our ways of being Panka, is to understand that water is the first medicine. It's the medicine that we all come from as human beings, as two-legged beings in relationship to all. We've been taught that water herself, her life, her value, has to do with our life and our value. And that as she flows and teaches, that she has an understanding that she gives to each one of us. So it feels to me as if even today, the waters of each and every one of us are joining together from our homelands, from our mamas, from our ancestors, from the ones that are going to be coming down the road. They're part of this too. And I've been taught that water has a memory, that water herself can remember everything because she has always existed in one form or another. And so bringing this water here and then in taking it into our bodies gives us the ability to share something today, as well as just the breath. We're in a confined room here, but we all come from separate portions of Mother Earth, where the wind has come into our bodies, and the wind, the air, has been everywhere too. It doesn't just sit over one place. It travels through the trees. We were talking earlier about the breezes through a sacred tree out here and what the gift was that brought us here today. And so sharing this breath is also sharing our homelands. It's sharing our spirit. It's sharing the spirit of all living things that are making these bodies, these robes that we wear over our individual spirits. They're made of fire, air, water, and earth. And those things connect us all and allow us to be able to use our individual voices and spirits to be able to communicate with each other. And on behalf of our living relatives, the Stone Nation, the trees, the corn, the whales, the huhu, fish, those ones that are burrowing under the ground. Those are all part of our essence, and more, and the sprinkling of stardust. Our people, the Panka, look to the seven sisters in the sky, and they say that's where our people came from, by choice, because there was this longing within us to be part of a sacred cycle that we could understand what Wakanda was showing us, the Great Spirit was showing us. And it was this beautiful round sphere that was out in the middle of the space in the Star Nation. And on that round sphere, there was 4 legs, there was feathers, wings, there was those ones that moved this way. There was fire within the mountains. There was the sacred water. There were all the living things within the waters. And eventually, because of the prayers to be one with that, Wakanda allowed us as Panka, as humans, to come and be part of this life cycle. Those are the teachings that come down through the ancestors for us. And all of us, every human, has an understanding and a connection that comes from the land itself, that comes from the stars' guidance, that is part of Father, Son's magic of fire that brings us the daylight, and part of the moon mother's rhythms as she lives within humans and crashes the waves.
Those are the things that have become interpreted into this particular time of prophecy of the gathering of the condor and the eagle's power together on this red quadrant. That's the way we look at it, from Turtle Island, all the way from the Arctic Circle down to the Antarctic. Red Nations people were allowed to be. Red Nations people were allowed to have the honor and the responsibility of being one. Now, at this time of prophecy, when others have forgotten the natural law, the inherent right of the sacred wind, rain, hurricanes, earthquakes, whales, all of those things and their inherent rights to live have been forgotten by what is called, they call it dominant society. I call them colonizers, because they kind of forgot and came with an extractive understanding of how to live instead of in this circular way of loving and caring for all things. So with that understanding, we have been working with the rights of nature, because recognizing just the things we spoke about is to recognize that we have recognized the inherent rights of all living things, not just human rights. We're just part of that sacred circle. Thank you. For those of you that came in a little bit late, there are a few seats over this way. If you could raise your hand if there's a seat beside you to show someone where they can come sit next to you, please. Thank you. There's still a few seats down this way. And there's a little floor space down on this end too, if anybody wants that. I'm going to hand the microphone over to Leo Cerda. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta tarde. Este es un espacio el que estamos formando aquí en una alianza de los derechos de la naturaleza, y estamos participando en la Junta de los Derechos de la Naturaleza del Consejo Indígena de los Derechos de la Naturaleza, que estamos formando a nivel mundial para aportar a la organización que es la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza. Nosotros estamos formando un consejo indígena que va a permitir transmitir la sabiduría de los pueblos indígenas para la complementariedad y para la implementación de los derechos de la naturaleza en las legislaciones y en los diferentes grupos en los que se está trabajando acerca de los derechos de la naturaleza. Nosotros aquí, junto con Casey, nos ha pedido la labor única de formar este espacio y de invitar a la gente, de invitarles a ustedes a que nos escuchen y también a participar de este proceso único en el mundo de darle voz a la naturaleza, que este ha sido un trabajo de los pueblos indígenas milenarios de traducir a que el mundo occidental puede entender esta cosmovisión que viene desde los pueblos indígenas, en el que se da lugar a los derechos de la naturaleza. En este día vamos a hablar acerca del balance y de la complementariedad de los derechos de la naturaleza en el día a día. Una de mis preguntas que les quiero hacer a los panelistas para empezar hablar de este espacio es cómo los derechos de la naturaleza nos ayudan y complementan en las luchas territoriales de nuestros pueblos para poder ayudarnos en nuestra lucha en la defensa de nuestros territorios, ¿no? Entonces quisiera que cada una de las personas se presente y nos vaya comentando un poco acerca de esta pregunta, ¿no? Ya sabemos que cada uno tiene su propia experiencia en los términos de los derechos de la naturaleza y lo que pasa en sus territorios. ¿Cuántos minutos tenemos? Tienen 4 minutos cada uno. Majo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es María José Andrade Cerda. Soy del pueblo quichua de Serena y también soy dirigente de Economía y Desarrollo Comunitario de la CONFENIAE,
la cual es la organización regional más grande de Ecuador para pueblos indígenas amazónicos. Pues solo quisiera contar una pequeña experiencia y cómo todo esto ha venido evolucionando a raíz de que decidí estudiar Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. Era uno de los primeros programas a nivel mundial en sacar este tipo de estudios y romper con esa barrera epistémica que tiene la academia de decir solo el derecho civil, derecho penal, derecho administrativo es el válido, pues fue una tarea difícil, ¿no? Para quienes empezaron el programa en la universidad en la que yo estaba estudiando. Y más allá de pelear también con esta epistemología, era pelear porque sean reconocidos los derechos de la naturaleza desde mucho más antes, ¿no? Como pueblos indígenas, la evolución a que tengamos derechos de la naturaleza vienen desde la pelea por tener derechos de los pueblos indígenas, precisamente. Hay que recordar que este balance de derechos de la naturaleza no se puede dar si no se reconocen derechos de pueblos indígenas. Ese es un hecho de facto que todos debemos llevar como emblema. Sin pueblos indígenas no hay naturaleza. Sin derechos de pueblos indígenas no hay derechos de la naturaleza. Desde nuestra cosmovisión es donde nace este epistémico de crear esta idea de que hay derechos de la naturaleza, desde esta cosmovisión de los pueblos indígenas, desde esta relación que nosotros tenemos con los ríos, con las montañas, pero no solo de manera física, sino de la manera espiritual, ¿no? Entonces, al hablar en esta carrera de derechos de la naturaleza, muchos de la facultad de derecho se burlaban de nosotros, decían, ahí vienen los ambientalistas. Y yo, la verdad, no creo que todos los pueblos indígenas seamos ambientalistas. Nosotros somos pueblos, somos personas que solo luchamos por nuestro derecho a existir, a seguir viviendo en este planeta. Entonces, creo que este rompimiento de este techo de cristal, de decir que solo la academia, y pongo entre comillas porque la academia también es un espacio que ha sido racista, discriminatorio e incluso misógino. Entonces, incluso dentro de la carrera, claro, todos mis compañeros de la carrera eran abogados ambientalistas, abogados que saben sobre cómo pelear por temas ambientales, pero se les hacía muy difícil incluir los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, el balance también está cómo nosotros podemos, como digo, romper estas barreras que ya están estructuradas a nivel de la academia, a nivel profesional. Entonces, lo que yo hacía era, o sea, simplemente nos decían, derechos de la naturaleza es cuidar el río que esté limpio, es cuidar que no, por ejemplo, los pueblos indígenas no estén envenenando el río. Hay que prohibir el barbasco, decían. El barbasco es un bejuco con el cual nosotros hacemos pesca. Y eran mis compañeros de carrera que están defendiendo derechos de la naturaleza. Y yo decía, no, compañeros, nosotros podemos seguir haciendo nuestras actividades porque eso hemos hecho siempre. Lo que hay que pelear es contra un sistema que está en contra de nosotros. Y a nosotros no nos vengan a imponer ciertas categorías de qué debemos hacer, qué no debemos hacer. O el mismo hecho de que nos decían que todos en la carrera de derechos de la naturaleza deberíamos ser vegetarianos. O sea, respetar los derechos de la naturaleza no tienen que prohibir, como dije, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Nosotros nos mantenemos con nuestras prácticas porque esa ha sido nuestra vida y así hemos mantenido la biodiversidad, hemos mantenido los territorios. El tema es empezar a cambiar. Solo quisiera también mencionar que como decía, es un espacio donde también hay que pelear mucho los derechos de manera colectiva. Los pueblos indígenas somos grupos de personas que vemos de manera colectiva. Primero, nuestra familia. A mí me gusta mucho nuestro idioma porque hay una palabra que dice huacha. En mi cultura nadie puede ser huacha, nadie puede ser huérfano.
nosotros siempre abrazamos a quien está solo. Entonces, al hacer todo esto, también incluimos a nuestras familias, incluimos también, sobre todo, el rol de las mujeres. Y quisiera dejar en claro que dentro de esta complementariedad también de los derechos de la naturaleza tenemos que hablar mucho del rol de las mujeres, de las niñas, porque si no les damos el espacio también dentro de este marco jurídico legal, no estamos cumpliendo nada. Tiene que ser todo colectivo o nada. Muchas gracias. Errenha Oit, eu sou Shirley de Conan Krenak, do Brasil, do bioma da Mata Atlântica. Gratidão pelo convite, peço licença aos anciões para poder estar falando e licença também ao Espírito da Terra para poder falar em nome da terra e em nome das águas, porque é isso que nós povos indígenas somos, né? Terra e água. E quando a gente traz a proposta para a discussão de direitos da natureza e direito dos povos indígenas, é doído, porque o sistema nos separa. E olha que coisa mais complicada está sendo para nós, povos indígenas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que lutar pelos nossos direitos como indígenas, a gente também tem que lutar pelo direito da natureza. Mas isso não se separa. Nós somos uma coisa só. Nós somos a natureza. Nós somos a humanidade. Nós somos a plenitude. Nós somos a espiritualidade. Nós somos o planeta. O problema é que a governança, a política e o sistema burocrático corrupto traz essa separação, colocando a gente distante de tudo. É como se a gente estivesse distante da natureza. É isso que o sistema faz com os seres humanos protetores como nós aqui. Nós temos uma missão, nós sabemos, nós povos indígenas sabemos que nós temos uma missão a ser feita. E está sendo difícil demais completar essa missão. Porque a sociedade, que são vocês não indígenas, não entendem que são terra e água. E aí o sistema vem e separa. Ei, ser humano, ó, você não é terra e água. Então os direitos são diferentes. Então, mais uma vez, nós, povos indígenas, estamos vindo até vocês, né, para educá-los, reeducá-los novamente sobre o que é ser um ser humano natureza. O que é ser uma mulher água. O que é ser uma mulher terra. Porque é isso que nós somos. Então, às vezes, se torna repetitiva a nossa fala diante dos não indígenas e falam que nós somos o povo chato. Mas acontece que vocês que não têm o aprendizado adequado. E aí a gente vem mais uma vez tentando salvar a humanidade. Salvar o ser humano que não tem evolução espiritual. Porque eu acredito que o ser humano que não evolui espiritualmente, ele não tem noção do que é tomar um copo de água. Ele não tem noção do que é pisar sobre a terra. E ele não tem noção do que realmente é respirar, é estar vivo. E aí vem nós, mais uma vez, diante de toda essa política tão corrupta que a gente está vivendo em todos os países, em todos os sistemas. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Diante de uma COP da biodiversidade. Nós estamos tendo que enfrentar diversas ações diante das partes governamentais de países que não cumprem com seu dever de proteger a natureza. E aí vem nós, com o nosso sistema espiritual evoluído, para mostrar para vocês, e aí, sociedade? As tais partes não estão cumprindo com as suas metas e os seus objetivos. E aí? O que vocês precisam fazer? Porque nós, povos indígenas, estamos fazendo a nossa parte aqui, mostrando para vocês que a natureza não se separa do corpo do homem indígena e da mulher indígena. É isso que nós somos, terra e água. E isso não se separa. Muito obrigado. Chukakav, Iwanogel, Utsipetikalak, Lucía Ischule Nubi, in Ag Chimequinja. Buenas tardes a todas. Yo soy Lucía Ischu. Soy una mujer maya quiché de lo que conocemos hoy como Guatemala. El pueblo de donde yo vengo
en su traducción al castellano significa muchos árboles. Y cuando nosotros decimos que somos quichés, es el bosque nombrándose a sí mismo. Y al igual que las dos hermanas aquí, coincido en que el norte global, el capitalismo, el extractivismo, es incapaz de comprender que al asesinar un río, que al contaminar y cortar un árbol, está matándonos a nosotros mismos. Y eso no es una metáfora romántica, no es un poema que se escucha hermoso, es científicamente comprobado y es la realidad que estamos viviendo los pueblos en este momento. Porque cuando se envenena un río, se envenena nuestra agua, porque nadamos en ese río, porque el 80% de nuestro cuerpo es agua. Porque lo que comemos que viene del río es parte de nuestro cuerpo. Yo personalmente no puedo entender cómo puede haber un papel que diga que el agua es vida y merece respeto. Porque para mí el agua es todo, el río es todo. El árbol es todo. El árbol es mi ancestro. El árbol es mi padre. El árbol es mi madre. Los árboles cosechan el agua, cultivan el agua. Entonces, para mí es de sentido común entender por qué un árbol es sagrado y por qué es importante y por qué no hay que cortarlo. Pero el mundo occidental, como decían las hermanas aquí, necesita de un papel firmado por hombres poderosos que ni conocemos para poder respetar el árbol, para poder respetar el río. Eso es. Y nuevamente venimos nosotros a reconocer que al asesinar el río, que al cortar el árbol, nos están asesinando a nosotros y que entonces es importante y urgente hacer ese papel para que el hombre blanco, para que Occidente respete la naturaleza. Y hay que entender que a los pueblos nos siguen exterminando y de la mano va nuestro territorio. El genocidio, el ecocidio es parte fundamental de la estrategia mundial para desaparecer a la madre tierra y a nosotros con ella, porque somos parte de ella. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me siento muy nervioso de estar aquí con tremendas autoridades territoriales que están aquí presentes, hermanas, hermanos, nuevas guardias digitales al frente, gente que ha estado aquí como Natalie, mis hermanas de Brasil, mi sobrina hermosa, Vero Guerrera, valiente, nuestra dirigente de Bill. Ya decir más lo que ha dicho Leo y dicho mis compañeros, aunque falta aquí el cierre fuerte. Yo quizás no podría repetir más que quizás una pequeña historia, ¿no? Soy Emilio de un pueblo pequeñito pesquero, se llama Pueblo Engabao, el hijo del... Es el inicio del camino, un pueblo que no fue conquistado por incas y españoles, que después fue sometido a la esclavitud y nos cambiaron los nombres y apellidos, como pasa. No sabíamos quién éramos. De hecho, pensábamos que éramos cholos, que al final investigamos que éramos perros sin lana, sin pelo, y nos decían así. Pero descubrimos poco a poco, gracias a Sarayaku también, maestros de nuestras vidas, los quichuas, comenzamos a recorrer y caminar por muchos años. Caminamos
Y yo no sabía que teníamos derechos. No sabíamos, solamente los ejercíamos. Ejercíamos y no sabíamos que esto estaba bien, estaba mal. Nosotros vivíamos en nuestra comunidad. Y al recorrer con los años, me encontré en el 2008 una oportunidad gigante con la Asamblea Nacional Ambiental, ahí está Natalie, y representé a 131 organizaciones, yo con 27 años, sin $1 en el bolsillo, y me dijeron que tenía que quedarme 8 meses en Montecristi, donde se estaba escribiendo la Constitución. ¡Ay, qué oportunidad tan grande de aprender! Y decidí aceptar el reto. Y mientras de Quito, las grandes compañeras, grandes asambleas nacionales, escribía la Constitución, yo robaba comida para sostenerme todos esos días y dormir en un mueble para que garantizar que de alguna manera con Esperanza Martínez, Alberto Acosta y otras personas puedan pasar la información. Y me decían, Emilio, que no borren una coma, que no borren un texto. Fui golpeado, fui amenazado, también golpeé a mucha gente. Viré las mesas de comedores, armé grupos, imprimí todo lo que podía y cuando ya no podía llamaba a los compañeros que vengan un poco a sostener. Y en total salió esa magia que no supe qué era, no supe qué se había hecho. Después de unos años vi que había universidades que hablaban de esto. Me encerré porque me metí más a territorio, a luchar por mi territorio. Los derechos colectivos de los pueblos de nacionalidades indígenas, fortalecidos donde los pueblos también, ya queda un minuto, tranquila hermana, ya terminó. Quedan ahí, esta historia es importante porque es un recorrido de donde están algunos países ahora replicando la Constitución o las constituciones de los derechos. Pero es el tejido de todos nosotras y nosotras que hemos hecho y hemos logrado esto. Sí, no puede haber naturaleza sin nosotros. No puede haber turismo sin nosotros. No puede haber política sin nosotras y nosotras y nosotros y los chiquitos y los grandes y los que vienen allá. Esto es un trabajo colectivo. Aquí no vinieron y agradecemos a toda la gente de los diversos colores. Este es un salón multicolor que están apoyando, están aquí. Primera vez que cogí un avión y me fui a Madrid, no es que soy un cavernícola, que estoy que no conozco nada, pero no pude viajar en mi vida y hace 6 años viajé a Madrid y vi mucha gente caminando al lado de nosotros y nosotros con las guardias indígenas. Ahora estoy exiliado, tengo 2 años fuera de mi país por persecuciones del Estado, pero ver el mundo cómo se está uniendo a través de esa magia de mis hermanas, mis hermanos aquí unidos, que han hecho múltiples trabajos y solamente somos nosotros como hormiguitas del gran acumulado y la sabiduría que está aquí. Yo con esto pues agradezco a todos los que están aquí. La historia es larga. Gracias Leo por traernos, invitarme. Yo no tengo estas conferencias. Primera vez que tengo una conferencia así, da ganas de llorar y ver el trabajo de todos los pueblos y nacionalidades. Viva la Guardia Indígena, viva los pueblos. Guardia, guardia. Guardia, guardia. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por darme esta oportunidad de participar en este evento tan importante. Vengo de Ecuador, soy de la nacionalidad quichua, de la provincia de Pastaza, de la región amazónica, del pueblo de Sarayaco. Yo he escuchado las intervenciones de todos nuestros hermanas y hermanos, creo que no vale repetir. Sabemos que somos naturaleza y para nosotros la palabra naturaleza casi no existe, porque eso es una interpretación posible para entender, para comunicarnos al idioma español. Porque al final, yo soy naturaleza, ustedes son naturaleza, vosotros son naturaleza, pero nosotros lo llamamos Pachamama y
Causa Sacha en quichua significa causa, ser vivo, viviente, Sacha, selva o bosque. Esos somos los que vivimos en la Amazonía. Pero más allá, somos un pueblo en resistencia, un pueblo que luchamos para defender y mantener nuestra libertad. O sea, nosotros no hemos perdido la libertad. Hay otros que luchan para recuperar la libertad. Nosotros no luchamos para recuperar la libertad, porque en nuestros territorios somos libres, somos autodeterminados, tomamos las decisiones de manera colectiva. Aquí estoy con Tayagapo, de Sarayaku, una delegación importante, y cuando menciono Causa Sacha estoy hablando de seres semejantes a nosotros. Ahí está la Mazanga, está el Sacharuna, está el Yacuruna, está el Sachawarmi, está el Munguli. Están todos esos seres que fecundan la tierra, fertilizan. Ellos son los que protegen en realidad, no nosotros. Nosotros no protegemos, ellos son los que garantizan. Nosotros más bien necesitamos de ellos. Sin estos seres protectores, lo podemos decir, la selva es una casa vacía, es muerto, es fantasma. Por eso cuando hablamos, cuando se dice los derechos de la naturaleza, tenemos que entender los derechos más allá del ser humano visible, porque el ser invisible son quienes nos garantizan y nos dan el aliento de la vida. Sarayaku se define como descendientes del jaguar, somos hijos de Amazanga y somos un pueblo del mediodía. Cuando hablamos del pueblo del mediodía, estamos hablando cuando el sol se para en la mitad y que nuestra sombra no se puede ver. Y la profecía dice que el pueblo de Sarayaku resistirá hasta el final, no caerá mientras otros pueblos se hayan sucumbido. Con esa profecía, el pueblo de Sarayaku resiste hasta el final. Estamos casi, nuestras generaciones, nuestros padres y nuestras generaciones, casi 50 años, que no hemos dejado ingresar a los extractivistas, porque la determinación en base a nuestra historia, en base a nuestra memoria, es lo que nos garantiza para defender nuestro territorio. Y cuando autodeterminamos, ninguna fuerza, así sea económica, militar, no entran en nuestro territorio. Esa es nuestra lucha, nuestra resistencia. Así que yo soy agua, ustedes son agua, yo soy tierra, ustedes son tierra. Yo soy árbol, el árbol soy yo. Yo soy Causa Sacha, ustedes son Causa Sacha y Causa Sacha soy yo y Causa Sacha son vosotros. Así que muchas gracias por esta pequeña intervención. Es importantísimo preguntarnos por qué hay este conflicto entre las sociedades. Y yo creo que es una de las preguntas que tenemos que responder para no solamente estar quejando. Entre Causa Sacha, el suma causa, y que nosotros como cosmovisión, los pueblos indígenas conectados a la tierra y al bosque viviente, proponemos versus el desarrollo. Aquí se oponen. Aquí hay dos polos que tenemos que entrar en diálogo para entender y para alfabetizar a los otros hermanos que son ignorantes. La palabra ignorancia significa en todo nivel. O sea, tenemos que alfabetizar para armonizar y articular con otras culturas, con otras sociedades y hacerle entender de que la visión y la cosmovisión del occidente solamente cuando propone el bienestar y el desarrollo no articula con el suma causa, que es buen vivir, y la filosofía de Causa Sacha, que es la selva viviente.
un ser vivo, inteligente y consciente. Muchas gracias. Thank you so much. I don't know about y'all, but I feel very honored to have been here today to be part of this discussion on rights of nature and this relationship that we two legs have with our Mother Earth. One of the things, we usually take questions, right? But I'd like to ask you a question. If we weren't here, how would she be? Who needs who? Does our mother need us to be here for her to thrive, for her to have the water to be clean, to have, all of her beings to be healthy? So we don't want to be part of that problem anymore, right? We want to be part of that solution to what's been created by this separate, the way the colonial mindset has been put into our realities as indigenous people from the time that they came to our lands and they decided to take it, So we know what we're supposed to do. And it's time for us to continue that, less words and more action, right? There's a lot of things that are trying to divide us out there still yet. They talk about the difference, the separateness between indigenous rights and the rights of nature, but we know that they're the same. So don't let anybody tell you that that's a different thing, that indigenous rights precede or are more important than the rights of nature. Because as I just said before, which one of us can do without the other? I also want to caution everyone and give you just a little bit of a word to think about, to look at, and to do some research on all of these false solutions that are being brought into our territories. They're sending people into our spaces that are telling us that these carbon tradings, these biodiversity credits, that carbon offsets, that whales have value, monetary value. They're telling us all of these things, and they're coming into our communities where oftentimes we don't have a lot of monetary resources. So they're making it sound like that's a really good thing. Do your research, understand what's coming before you, what people are bringing to you, understand that the green economy, that the blue economy, that all of these carbon sequestration things, all of these are just one more way that they're coming around to make themselves money and continue to do harm. So I would like to take this time just to say thank you all for being here today, for being attentive, for listening to these views of all of these people here who have spent their lifetimes in defense of our Mother Earth and of each other. And I'd like to invite everyone to come to our Indigenous Council meeting tomorrow. You can go to the GARN website, visit the website to find the link for registration. For that, the Indigenous Council, we hope to grow and grow and grow, and not just be a force within the Global Alliance for Rights of Nature, but a force within this earth. And I'm getting held up stop signs over here, so I'm going to stop here for just a moment. But we'd also like to take a quick photo with everybody, if we could. I want to sing a quick one verse of one song. All it says is, "My mother, you're good," and it speaks to all the Mother Earth and all that she engenders. So, hey na how Dani, hey na na 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 hey ya. Thank you.